السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم، لولا کیوں نہیں، ینہاہم منع کیا ان کو، ربانیون رب والوں نے، والاحبار اور علماء نے، ان قولہم الاسم جھوٹی بات کہنے سے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں مشرکین یہودی وغیرہ کہ یہ جھوٹی بات کہنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حرام کھانے میں بھی اور زیادتی کرنے میں بھی۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو علماء نے اور رب والوں نے جھوٹی بات کہنے سے کیوں نہیں منع کیا، وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے۔ لَبِئْسَ البتہ برا ہے، مَكَانُوا يَصْنَعُونَ جو وہ تیار کر رہے ہیں، یعنی جو وہ اعمال کر رہے ہیں وہ برے ہیں۔ اس آیت میں علماء کے لیے اور مشائخ دین کے لیے ایک تنکیر ہے، یعنی اگر عوام کی اکثریت ان کے سامنے فسق و فجور کرے، حرام خوری کا ارتکاب کرے تو ان پر یہ لازم ہے کہ ان کو منع کرے۔ ایسے حالات میں خاموشی جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے، مغلولۃ بند ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو شخص جو اللہ کو قرض حسن دے، تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ قرض حسن سے مراد یہ تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس کو قرض حسن سے اس لیے تعبیر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر زیادہ دیتا ہے۔ تو اس پر یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولۃ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بندھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ کے پاس ہے اللہ اسے خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، غلت بند کر دیے گئے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور وہ لعنت کیے گئے، بما اس وجہ سے، قالوا جو انہوں نے کہا، بلکہ یداہ ہاتھ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے، مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں، ینفقو خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے، چاہے دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ضروریات کے مطابق تمام چیزیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ اور زیادہ کرتا ہے، کثیراً بہت زیادہ کو، منہم ان میں سے، ما وہ چیز، انزل الیک جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ قرآن جو ہے یہ اکثر لوگوں کو زیادہ کرتا ہے طغیاناً سرکشی میں، وکفراً اور کفر میں، یعنی لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے، یعنی ان سے مراد بھی اہل کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا اور ڈالی ہم نے، بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ بینہم ان کے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، کلما جب بھی، اوقدوا وہ جلاتے ہیں، نارن آگ، للحربی جنگ کے لیے، یعنی جب بھی وہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، جنگ کی تیاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطفاء اللہ
बुझा देता है इस आग को अल्लाह ताला। अतफाहा, यहाँ पर हा से मुराद आग है, यानी बुझा देता है इसको अल्लाह ताला। व यासऊना, और वो कोशिश करते हैं फिल अर्दी ज़मीन में फसादन फसाद की। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ला युहिब्बुल मुफसिदीन, नहीं पसंद करता फसाद करने वालों को। वलो, और अगर अन्ना, बेशक अहलल किताबी, अहले किताब, आमनु, ईमान लाते, यानी इस कुरान पर ईमान लाते, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, वत्तकू, और तकवा इख्तियार करते, यानी गुनाहों से परहेज करते, ख़ास तौर पर शिरक जैसी बीमारी तो उनमें आम थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकू, अगर वो परहेजगारी इख्तियार करते, गुनाहों से परहेज करते, ला कफ़रना अन्हुम, तो ज़रूर हम दूर कर देते उनसे। यहाँ पर लाम जो है तकीद के लिए है, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ला कफ़रना अन्हुम, ज़रूर हम दूर कर देते उनसे, से ये आती हैं उनकी बुराइयाँ, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर देते, यानी उनके तमाम गुनाह, तमाम गलतियाँ मुआफ़ कर देते। वला अदखलनाहुम, तो ज़रूर हम दाखिल करते उनको जन्नाती नईम, नेमतों वाले बगात में। वलो, और अगर अन्ना हूँ, बेशक वो अकामुत तरादा, कायम करते तुरात, यानी तुरात के अहकामात पर अमल करते। वल इंजीला, और अंजील के अहकामात पर अमल करते। वमा उंजिला, और जो नाज़िल किया गया था अलैहिम, उनकी तरफ, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, यानी इससे मुराद तमाम आसमानी किताबें, जिसमें कुरान पाक भी शामिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो इन तमाम किताबों पर ईमान लाते, ला अकलू, तो ज़रूर वो खाते, मिन फौकिहिम, अपने ऊपर से, व मिन तहती अर्जुलिहिम, और अपने पाँव के नीचे से, यानी अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतों की बरसात कर देता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रूर वो खाते अपने ऊपर से भी और अपने पाँव के नीचे से भी। और यहाँ पर बाज़ ने ऊपर से मुराद आसमान लिया है, यानी वो अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता। फौकीहिम से मुराद ज़मीन, ज़मीन उस पानी को अपने अंदर जज़ब करती, तो फिर खुशहाली ही खुशहाली हो जाती, यानी ज़मीन सरसब्ज़ो शदाब हो जाती, खुशहाली का दौर दौर हो जाता। यानी इसलिए ये तब होता अगर वो तौरात और अंजील पर ईमान लाते और अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान लाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनहुम, उनमें से उम्मतुन, एक जमात है, मुक्तासिदातुन, म्याना रवि इख्तियार करने वाली। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनमें से सिर्फ एक गिरोह है जो म्याना रवि इख्तियार करता है, यानी जो अल्लाह पर ईमान रखता है। इससे मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह, ये सिर्फ 8-9 अफराद थे। व कसीरुन, और बहुत ज़्यादा, मिनहुम, उनमें से, सा, बुरे हैं, मायामलून, जो वो अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनमें से ज़्यादा तो ऐसे हैं जो अल्लाह की किताबों का इनकार करते हैं, यानी अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। या अय्युहर रसूलु, ए रसूल, बल्लिग, पहुँचा दीजिए, मा उनज़िला इलैका, जो नाज़िल किया गया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाज़िल किया गया है कुरान पाक, वही इनको लोगों तक पहुंचा दीजिए, बगैर लोगों की परवाह किए, बगैर इन लोगों की बातों की परवाह किए। फ़इल्लम तफ़ल, अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालतहु, तो पस नहीं पहुंचाई आपने अपनी रिसालत। फमा बल्लगता रिसालतहु, यानी फिर आपने अपनी पैगंबरी का हक अदा नहीं किया, यानी अगर आपने तबलीग नहीं की तो आपने अपनी पैगंबरी का हक अदा नहीं किया। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि दो शख्स ये गुमान करे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छुपाई, तो तहकीक उसने झूठ कहा। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया गया कि तुम्हारे पास कोई किताब है, तो हज़रत अली ने फरमाया नहीं, सिर्फ अल्लाह की किताब है, यानी कुरान पाक, और अल्लाह के किताब की समझ है जो अल्लाह किसी को भी अता करे, या फिर ये सहीफ़े हैं। सहीफ़ों से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। तो इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर
1,00,000 सहाबा कराम या फिर 1,40,000 सहाबा कराम के हजूम में फरमाया कि तुम मेरे बारे में क्या कहोगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया कि तुम मेरे बारे में क्या कहोगे। तो सहाबा कराम ने कहा, नशहदु अन्नाका कद बलगता व अद्दैता व नसहता, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और अदा कर दिया और खैर ख्वाही फरमा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली का इशारा करके लोगों की तरफ इसे सीधा करते हुए फरमाया, अल्लाहुम अशहद अल्लाहुम अशहद अल्लाहुम अशहद। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। यानी आपने फरमाया कि अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया, तो गवाह रहना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु यासिमू का मिनन नासी, वल्लाहु अल्लाह ताला यासिमू का बचा लेगा आपको मिनन नासी लोगों से। यानी अगर आप बस तबलीग करते रहिए, अल्लाह ताला आपकी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। यानी अल्लाह ताला ने मौजूदा तरीके पर आपकी हिफाजत फरमाई। बाज़ मवाक़िया पर वही के ज़रिए, यानी अल्लाह ताला ने आपको काफरों के मकर से आगाह किया, इन यहूदियों के मकर से आगाह किया। तो इस तरह सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपके चचा अबू तालिब के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दी और वो आपकी हिफाजत करते रहे। फिर उनकी वफ़ात के बाद कुरैश के सरदारों के दिल में आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाल दी, यानी वो आपकी हिफाजत करते रहे। फिर अंसारे मदीना के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। इस तरह कई और मवाक़िया पर अल्लाह ताला ने आपको यहूदियों के चाल से, काफरों की चाल से बचाया, वही के ज़रिए से आपको आगाह फरमाया। इस तरह कई जंगों के मौका पर भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु यासिमू का मिनन नासी, बचा लेगा अल्लाह ताला आपको लोगों से। यानी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। ये अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाना, ये अल्लाह ताला के मौज़े, यानी जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, ये अल्लाह ताला की कुदरत से है और अल्लाह के अंदाजे में से है, जिसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। यानी अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के फैसलों को ना कोई रद्द कर सकता है, ना इस पर कोई गालिब आ सकता है। बेशक अल्लाह ताला गालिब इल्म वाला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला यहदी, नहीं हदायत देता अल कौमल काफिरीन, काफरों की कौम को। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।